इत्तफाक राय से फैसला किया गया कि इंशाअल्लाह यकम रमज़ानुल मुबारक 1447 हिजरी 19 फरवरी 2026 बरोज़ जुमरात को होगी। पाकिस्तान में आज पहला रोज़ा होगा। रमज़ान मुबारक का चाँद नजर आ गया। चेयरमैन मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से चाँद की 22 शहादतें मौसूल हुई। यकम रमज़ानुल मुबारक आज 19 फरवरी बरोज़ जुमेरात को होगी। लाहौर में बादलों की वजह से चाँद नहीं देखा जा सका। वज़ीर आला मरियम नवाज की उम्मत मुस्लिमा को माह रमज़ान की मुबारकबाद। मुक़द्दस महीने की आमद पर नेक तमन्नाओं का इजहार। बोली, माह रमज़ान अल्लाह ताला की रज़ा, खुशनुदी और बेशुमार बरकतें समेटने का महीना है। सहर, इफ्तार और तरावी में मुल्क कौम की सलामती के लिए दुआ करें। दुआ है माह रमज़ान खैर व बरकत, सलामती और इस्तेहकाम लेकर आए। पंजाब हुकूमत का इस दफ़ा का निगहबान रमज़ान पैकेज है, वो पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा जो है वो निगहबान रमज़ान पैकेज है, जिससे 40 लाख ख़ानदानों को बराह रास्त जो मेरिट के साथ और जो घर घर सर्वे हुआ है उसके मुताबिक एक स्कोर कार्ड बनाकर उनको 10,000 रुपये का जो निगहबान रमज़ान कार्ड है वो उनको दिया गया है। माह रमज़ान में गिरा फरोशी की इजाज़त नहीं होगी। हुकूमत कीमतों पर सख्ती से अमल दरामद करवाएगी। पंजाब हुकूमत क़वानीन पर अमल दरामद करवाना जानती है। हर तहसील में मरियम के मेहमान दस्तरखान के तहत रोज़ाना 2,000 अफराद को इफ्तारी करवाई जाएगी। निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत 40 लाख ख़ानदानों को इमदाद फराहम की जा रही है। 10 मार्च तक कार्ड्स की तकसीम का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की DGPR में प्रेस कॉन्फ्रेंस। रमज़ान सहूलत बाज़ारों में चीनी 140 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब होगी। ओपन मार्केट में चीनी की कीमत 160 रुपये किलो है। मुर्गी का गोश्त 15 रुपये कम और फ़ी दर्जन अंडे 10 रुपये कम नर्ख पर मिलेंगे। 10 किलो आटे का सब्ज़ थैला 1550 पॉइंट्स पर दस्तयाब होगा। सहूलत बाज़ारों को रमज़ान बाज़ारों में तब्दील कर दिया। निगहबान रमज़ान कार्ड से ATM के ज़रिए रकम निकलवाई जा सकती है। 17,000 से ज़्यादा किराना स्टोर्स निगहबान रमज़ान कार्ड से मुंसलिक कर दिए। तमाम अजला में रमज़ान कंट्रोल रूम्स फाल कर दिए हैं। मुआविन ख़ुसूसी बराए फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन सलमा भट्ट। हमारे सहूलत बाज़ार एज वी स्पीक 31 हो चुके हैं। लाहौर डिवीज़न के चारों अजला में हमारे दस्तरखान 49 है एज वी स्पीक। क्रिटिकल बाज़ार हमारे 22 हैं जो आइडेंटिफाई हो चुके हैं। वहाँ पे सफाई सुथराई के, वहाँ पे हमारे प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स परमानेंटली वहाँ पे डेजिग्नेट हो चुके हुए हैं। वहाँ पे सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स हो चुके हुए हैं। हमारी इस वक्त जो रमज़ान ने के बाद कार्ड है उसकी टोटल 24 कैंप साइट्स हैं अक्रॉस लाहौर डिवीज़न। CM के विजन के मुताबिक ये इंश्योर करना कि किसी भी किस्म की गिरां फरोशी को, किसी भी किस्म की प्राइस हाइक को, आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन को हम लॉ में जो प्रोविजंस प्रोवाइडेड हैं उसके मुताबिक इमीडिएटली उसको टैकल करें और जो कोई उसके मुताबिक सज़ा बनती है, जो कोई उसके मुताबिक कानूनी रास्ता है उसकी वो अपना फिर कोर्स लेगा। गिरा फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रमज़ान मुबारक में आवाम की सहूलत के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए हैं। कमिश्नर मरियम खान की टाउन हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली, पैराफोर्स और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट रमज़ान मुबारक में मुतहरिक रहेंगे। DC मोहम्मद अली एजाज का कहना था, ज़िला इंतज़ामिया का कंट्रोल रूम मुकम्मल फ़ाल है। रमज़ान सहूलत बाज़ारों में डिस्काउंट रेट पर चीनी फराहमी की जा रही है। आखिरी अशरे में लाहौर में ईद गाला का इनेकाद होगा। बाज़ार जो थे वो रमज़ान बाज़ार में कन्वर्ट कर दिए गए हैं, जिसमें DC रेट से भी 10 to 15% डिस्काउंट पे कमोडिटीज़ को अवेलेबल कर दिया गया है। और हमारी जो ऑफिशियल्स हैं सब यहाँ पे उनकी ड्यूटी लगाई गई है कि वो इसको मॉनिटर भी करते रहें और प्राइस एंड कंट्रोल जो डिपार्टमेंट है वो भी उसको सुपरवाइज़ कर रहा है। तो मुख्तलिफ टीयर्स पर उसको चेक कर रहे हैं। 13 सहूलत ऑन द गो बाज़ार
وہ بھی لاہور کے مختلف علاقوں میں فنکشنل کر دیے گئے ہیں. سستے آٹے کے لیے بھی اسپیشل ارینجمنٹ کیے ہیں اور جو 10 کلو کا تھیلا جس کی قیمت تقریباً 905 اس کے اراؤنڈ تھی تو اس کو 850 پہ اویلیبل کیا ہے. اس کے علاوہ شوگر کا ریٹ بھی جو ڈسکاؤنٹڈ شوگر ہے وہ بھی ان علاقوں میں ان بازاروں میں اویلیبل کی گئی ہے 140 روپیز پر کے جی کے حساب سے. ماہ رمضان میں سرکاری دفاتر کے نئے اوقات کار جاری. 5 دن کام کرنے والے دفاتر پیر تا جمعرات صبح 9 بجے تا 3 بجے کھلے رہیں گے. جمعے کے دن دفاتر صبح 9 بجے تا 12:30 بجے تک کھلے رہیں گے. 6 دن کام کرنے والے دفاتر پیر تا جمعرات اور ہفتہ صبح 9 بجے تا 2 بجے تک کام کریں گے. 6 دن کام کرنے والے دفاتر جمعے کو صبح 9 بجے تا 12:30 بجے کھلے رہیں گے. صدر مملکت آصف علی زرداری کی پیپلز پارٹی پنجاب کے رہنماؤں سے ملاقات. اندرونی کہانی سامنے آ گئی. ذرائع کے مطابق کہا، یہ مت بھولیں عدم اعتماد لانا اور پھر کامیاب کروانا بھی جانتا ہوں. یہ بات سب یاد رکھیں. عدم اعتماد صرف میں لا سکتا ہوں اور کسی میں اتنی طاقت نہیں. ہمیں وزارتوں اور اختیارات کی پرواہ نہیں. خدمت کی سیاست کرنا ہوگی. صدر بن کر پاکستان کی سپورٹ کی. پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا. جیل میں کبھی ہڑتال کی کال نہیں دی تھی. I'm fully confident that those boys and girls, those who are raising these questions, they have all the ability, in every sense of word, کہ ان کو یہ اپرچونٹی ملنی چاہیے اور یہ بات چیت ہونی چاہیے، ڈائلاگ ہونا چاہیے. ہمارا آج کا معاشرہ کسی تلوار کی بنیاد پر قائم نہیں ہے، کسی انیکسیشن قبضے کی بنیاد پر قائم نہیں. یہ الفاظ پر تشکیل دیا گیا معاشرہ ہے. آئین الفاظ کا ایک مجموعہ ہے. آپ کی جغرافیائی حدود کا تعین کرتا ہے، آپ کا نسق کیسا ہوگا اس کا تعین کرتا ہے. تو the societies are built upon words. So exchange of words between the generations is most important thing. عوام کے ساتھ روابط سے مسائل حل کرنے میں مدد ملتی ہے. مسائل کا حل مذاکرات اور مکالمے سے ہی ممکن ہے. اسپیکر ملک احمد خان کا پنجاب اسمبلی میں تقریب سے خطاب. بولے، آئین کی پاسداری سے ہی ملک ترقی کرتا ہے. آئین و قانون پر عمل درآمد سے ہی استحکام ممکن ہے. ہمارا معاشرہ تلوار یا قبضے کی بنیاد پر قائم نہیں ہے. بات چیت کے دوران اختلاف رائے بھی ہوتا ہے. اسمبلی میں عوامی نمائندہ عوام سے منتخب ہو کر آتا ہے. وفاقی حکومت نے متعدد افسران کو گریڈ 18 سے گریڈ 19 میں ترقی دے دی. نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. پولیس سروسز، پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز سمیت متعدد افسران کو ترقی دی گئی. ترقی پانے والوں میں عبداللہ نیر شیخ، نازیہ زمان، میجر ریٹائرڈ بشیر احمد شامل. سیدہ رمالہ علی، محمد علی اصغر، زینیہ ہمایوں، رانا عدیل تصور سمیت دیگر افسران بھی ترقی پانے والوں میں شامل. آج ہی پنجاب عبدالکریم کی زیر صدارت اجلاس. رمضان المبارک میں سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا. 32,000 مساجد، 2,000 امام بارگاہوں اور 500 سے زائد اقلیتی عبادت گاہوں کا سیکیورٹی پلان مکمل. 83,000 سے زائد پولیس افسران، اہلکار اور کمیونٹی رضاکار تعینات ہوں گے. لاہور میں سیکیورٹی کے لیے 18,000 سے زائد پولیس افسران و اہلکار رضاکار مامور ہوں گے. بازاروں میں لیڈی پولیس اہلکار بھی تعینات ہوں گی. آج ہی عبدالکریم کا کہنا تھا، سیف سٹیز اتھارٹی کے کیمروں کے ذریعے تمام سیکیورٹی انتظامات کی مانیٹرنگ کی جائے گی.